Priča koja već pune 3 godine potresa čitav region i ne prestaje da puni medijske stupce, konačno je dobila svoj najemotivniji epilog. Godinama se u javnosti i kroz reality formate vodila žestoka debata o odnosu Asmina Durdžića i njegove ćerke Nore. Dok su mnogi tvrdili da Anelija Ahmić i njena porodica ne dozvoljavaju Asminu da priđe detetu, drugi su spekulisali da on zapravo traži izgovore i da mu je čitava priča služila samo kao medijska tema za elitu. Napetost je rasla iz dana u dan, naročito nakon završetka 9. sezone kada su mnogi očekivali njihov susret u Dubrovniku. Ali do toga tada nije došlo. Javnost je ostala u uverenju da su šanse za viđenje minimalne i da su sve to bili samo prazni izgovori. Jeste li spremni za priču koja će vas raznežiti do suza? Dok region prati najnovije obrate u svetu realitija, dogodilo se upravo nešto što nadmašuje sve spektakle. Čovjek koji je na televiziji važio za opasnu zverku, pao je na kolena pred pogledom jednog deteta. Da li je moguće da Asmin Durdžić, glavni negativac 9. sezone, čije su reči parale medije, zapravo najveći paćenik koji je 3 godine živeo sa neispričanom tugom? Pitanje koje je sve mučilo konačno je dobilo odgovor. Šta se to toliko promenilo da su se roditelji koji nisu mogli da budu u istoj prostoriji sada našli u zagrljaju? Ostanite sa nama do kraja jer otkrivamo neverovatne detalje o organizaciji ovog susreta, reakcije porodice koja je pukla po šavovima i otkud Osman Karić u celoj ovoj priči, za koju niko nije verovao da će se desiti. Obavezno ostavite svoj komentar. Da li mislite da je ovo novi početak za oca i ćerku ili samo još jedan medijski trik? Lajkujte i podelite video sa svima koji prate ovu priču već godinama. U svetu regionalne javnosti malo je priča koje su toliko dugo zaokupljale pažnju kao odnos Asmina Durdžića i Anelije Ahmić. Njihov ljubavni vrtlog, a potom i okršaj, trajao je godinama, a u središtu svega bila je njihova ćerka Nora. 3 godine publika je svedočila teškim rečima, optužbama i suzama, ali i jednoj neizvesnoj nadi da će otac i ćerka ipak uspeti da pronađu put jedni do drugih. Na kraju se dogodio preokret koji je potpuno zatekao javnost i rasplakao čitav region. Posle 3 duge godine čekanja, optužbi i medijskog rata, pao je dugo očekivani zagrljaj. Šta je zapravo godinama sprečavalo jednog oca da zagrli svoju ćerku? Kakva se je pozadinska drama odvijala daleko od očiju javnosti i koja je osoba koja je uspela da spoji nespojivo i sruši sve barijere? Svaki detalj ovog slučaja nosi ogromnu težinu. Prethodnih meseci bilo je najava da će Asmin otići u Dubrovnik, zatim objašnjenja zašto do toga nije došlo, video poziva, razgovora preko posrednika i izjava koje su često potpuno menjale sliku cele priče. A onda je stigao trenutak koji su mnogi čekali. Kada je Asmin govorio da želi da ode u Dubrovnik i vidi svoju ćerku, ta najava je bila važna jer je delovalo da će se posle dugog perioda konačno dogoditi susret koji je javnost čekala. Međutim, susret tada, kako smo rekli, nije realizovan. Umjesto toga Asmin je kasnije objasnio da nije želeo da nagli odlazak dodatno optereti dete koje ga dugo nije videlo. U emisiji Narod pita govorio je o tome da su ipak ostvarili kontakt putem video poziva. Taj razgovor već tada pokazao je koliko je tema za njega emotivna. Asmin je tada opisivao kako je prvo stupio u kontakt sa Osmanom Karićem i kako se Osman založio za određene stvari. Govorio je da je plakao, a posebno ga je pogodilo pitanje koje mu je Nora postavila. Da li voliš opet mamu? Pitala ga je prema
njegovom tadašnjem svedočenju. Asmin je opisivao da je u tom trenutku pogledao Maju i da nije znao šta da odgovori. Rekao je rekao da voli i da ga je Nora pozvala da dođe. Još jedan deo njegovog tadašnjeg razgovora posebno je privukao pažnju. Asmin je rekao da je obećao Nori da više neće vređati Anneli, da neće pominjati groficu i da Anneli neće spominjati u lošem smislu. Zašto je to bilo važno? Zato što je pokazivalo da dete, makar kroz njegov opis razgovora, postalo centralna tačka njegovog razmišljanja o odnosu sa Anneli. Asmin je tada govorio da je Nora imala oči pune suza, ali da nije plakala, već se smejala. Istovremeno je rekao da razume Anneli i da ona mora da stekne poverenje. To je bio jedan od ključnih trenutaka u priči, jer posle godina javnih sukoba, rasprava više nije bila samo između dvoje odraslih ljudi. U centru je bilo dete i pitanje kako napraviti prostor u kojem će ono moći da ima odnos sa oba roditelja. A onda se dogodilo nešto što je dodatno zakomplikovalo celu situaciju. Asmin je javno priznao da se osjećao loše zbog nekih stvari koje je govorio tokom elite. Govorio je da se osjećao kao paćenik zbog određenih izjava i da je imao osjećaj da razgovara sa mnogo starijom devojkom kada je pričao sa Norom. Njegove reči su pokazale da je svestan da dete raste i da će jednoga dana razumeti mnogo više nego što odrasli možda očekuju. Tu dolazimo do najnovijeg preokreta. Posle svih najava odlaganja, video poziva i čekanja, Asmin se sada zaista sastao sa Norom. Emotivni trenutak zabeležen je kamerom. I upravo ono što se čulo u tom trenutku, u tom kratkom razgovoru, privuklo je ogromnu pažnju. Asmin je pogledao ćerku i upitao: "Jel voliš tatu?" Nora je odgovorila: "Da, puno." Zatim je usledilo drugo pitanje: "Jesi li se uželela tate?" Nora je odgovorila da. Nakon toga ju je Asmin poljubio. Nekoliko rečenica, nekoliko sekundi, ali za javnost koja je 3 godine pratila ovu priču, taj trenutak je imao mnogo veću težinu. I tu se otvara novo pitanje. Šta se promenilo između perioda kada je susret izgledao gotovo nedostižno i trenutka kada je Nora sada bila u očevom zagrljaju? Jedan od važnih ljudi u toj priči jeste Osman Karić. Osman je prethodnih dana ugostio Anneli i Noru u svom domu u Beogradu. Zabeleženi su trenuci druženja, a potom je na društvenim mrežama objavio i fotografije i snimke sa Asminom i Majom Marinković. Uz objavu je napisao: "Spajam nespojivo, radim na tečno gorivo, vraćam osmeh na lice, preskačem puteve i bodljikave žice." A zatim je dodao: "Spajam oca i ćerku i važim za opasnu zverku." Upravo ta rečenica postala je jedna od najvažnijih poruka u celoj priči. Osman je time javno najavio da želi da doprinese susretu Asmina i Nore. I sada nakon tog susreta njegova ranija objava dobija potpuno drugačiji kontekst. Pre toga je Osman ugostio Anneli i Noru, nakon toga je viđen sa Asminom i Majom, a zatim je došlo do susreta oca i ćerke. Sve to dodatno je pokrenulo komentare publike, posebno zato što se odnos Osmana Karića i Anneli Ahmić u prethodnom periodu pokazao kao veoma blizak, dok je njegov odnos sa Mustafom Durdžićem bio potpuno drugačiji i obeležen javnim sukobima. Ali upravo tu priča dobija još jedan sloj, jer porodica Durdžić je poslednjih nedelja prolazila kroz sopstvenu buru. Mustafa Durdžić je govorio o odnosu sa sinom, o Maji Marinković, Staniji Dobrojević, Anneli Ahmić, ali i o sopstvenoj supruzi Mevlidi i njenom odnosu prema Asminu. Prema Mustafinim javnim izjavama,
on se sa Asminom čuje svakodnevno, dok je komunikacija njegove supruge Mevlide sa sinom gotovo potpuno prekinuta ili svedena na retke kontakte. Mustafa je rekao da Mevlida nije ljuta, već je razočarana. To je važan detalj zato što pokazuje da se porodični odnosi nisu odvijali samo na relaciji Jasmin-Aneli. Napetosti su se proširile i unutar porodice Durdžić. Mustafa je govorio i o Maji. Rekao je da je imao rezerve prema njoj, ali i da je njegov utisak o Maji van televizije drugačiji od slike koju je imao gledajući reality. Prema njegovim rečima, kada se čuju, Maja deluje ljubazno i normalno, a on ne želi sinu da stoji na putu. Govorio je i o susretu Maje i Jasmina sa njegovim mlađim sinom i snajom u Sloveniji. Prema Mustafinom opisu, kratko su se videli, večerali, a ljudi koji su bili prisutni imali su pozitivne utiske o Maji i Jasminu. Mustafa je istovremeno ostavio jasnu poruku da prema Maji ipak ima rezerve. Govorio je o poverenju i o tome da smatra da Asmin ponekad previše brani Maju kada se komentariše njena prošlost. Posebno je istakao da ne želi da se zbog Maje prekidaju odnosi sa Asminovim bivšim partnerkama. Tu je u priču ponovo ušla Stanija Dobrojević. Mustafa je rekao da je sa Stanijom imao poseban odnos i da nije želeo da je zbog nove Asminove veze jednostavno izbriše iz svog života. Govorio je o tome kako je doživljavao njihov posljednji susret i emocije koje su tada postojale. U jednom trenutku razgovora emocije su ga savladale kada je govorio o Staniji. Rekao je da je imao osjećaj kao da je ona njegovo dete. To je važno za razumevanje Mustafine pozicije. On je tokom čitave priče pokušao da razdvoji odnos prema sinu od odnosa prema ljudima koji su kroz različite periode bili deo Asminovog života. Zato je govorio i o Aneli. Nakon završnice Elite 9, Aneli se susrela sa Mustafom, Mevlidom i Minkom. Taj susret je bio emotivan uz zagrljaje i suze. Mustafa je kasnije objasnio da ne smatra da je ljudski okrenuti leđa nekome samo zato što je odnos sa tom osobom bio težak. U njegovom opisu tog susreta posebno se izdvojilo to što je rekao da je video Aneli u situaciji u kojoj je bila praktično sama i da joj je zato prišao. Time se ponovo vraćamo na Noru, jer bez obzira na sve odrasle sukobe, Nora je ostala zajednička tačka oko koje se javnost stalno vraćala. Sada je prvi put nakon dugog perioda stigao prizor koji nije bio samo najava. Otac i ćerka su se sreli. I zato se pažnja sada prirodno pomera sa pitanja da li će doći do susreta na pitanje šta dalje, jer susret sam po sebi rešava samo jedan deo priče. Ono što sledi sada je mnogo važnije. Da li će komunikacija biti redovnija? Da li će Asmin i Aneli uspeti da razgovaraju bez novih sukoba? Da li će Nora nastaviti da održava kontakt sa ocem? I da li će ovaj trenutak pretvoriti u početak stabilnijeg odnosa? Za sada javno dostupne izjave ne daju odgovor na sva ta pitanja. Aneli i Jasmin se nisu javno oglasili sa kompletnim objašnjenjem kako je dogovor napravljen i kako je tačno organizovan susret. Upravo zbog toga prostor za nova pitanja ostaje otvoren. Ali postoji jedan detalj koji ne može da se zanemari. Pre ovog susreta Asmin je već pokušavao da uspostavi kontakt sa Norom putem video poziva. Mustafa je kasnije opisao koliko je taj razgovor emotivno pogodio njegovog sina. Prema Mustafinim rečima, Asmin mu je rekao: "Tata, čuo sam se sa Norom. Plakao sam kao nikad u životu." Mustafa je ispričao da se Nora tokom razgovora hvalila laptopom i govorila ocu da vidi kako zna da skače u vodu.
U jednom trenutku prema Mustafinom svedočenju, Nora je konobarici rekla: "Teto, teto, pogledajte moj tata." Za Mustafu je upravo to bio dokaz koliko je njegovom sinu taj razgovor značio. A sada, nakon video poziva, došao je i pravi susret. Zato se može razumeti zašto je najnoviji snimak izazvao toliko reakcije. Nije u pitanju još jedna reality svađa. Nije u pitanju još jedna rasprava između Asmina i Aneli. Nije u pitanju još jedno prepucavanje porodica. Ovoga puta kamera je zabeležila susret oca i deteta. I možda je upravo zbog toga reakcija javnosti toliko snažna. Tokom prethodne 3 godine bilo je mnogo reči, mnogo objašnjenja, mnogo optužbi, najava, pitanja, ali sada su se pojavile slike koje govore mnogo više od prethodnih najava. Nora je u očevom zagrljaju. Asmin je pita da li ga voli. Ona odgovara da ga voli puno. Pitanje je da li joj je nedostajao, kaže da jeste. I tu se priča za trenutak zaustavlja. Sve ono što je bilo između odraslih ostaje u drugom planu, jer dete nije učestvovalo u tim sukobima. Nije biralo strane, nije biralo šta će ko reći pred kamerama, nije biralo šta će biti objavljeno na društvenim mrežama, a sada se pred kamerama pojavio trenutak koji je javnost čekala. Međutim, da bismo razumeli koliko je put do ovog susreta bio složen, potrebno je vratiti se na ono što je prethodilo. Tokom Elite 9 tema Nore više puta je bila deo rasprava. Asmin i Aneli iznosili su potpuno različite stavove o svom odnosu i o njegovom kontaktu sa detetom. Javnost je slušala njegove izjave da želi da vidi Noru, ali i Aneline tvrdnje o njegovoj ulozi u životu njihove ćerke. U jednom ranijem periodu Aneli je javno govorila da je Nora plakala kada je pokušavala da je nagovori da ode da vidi oca. Sa druge strane, Asmin je govorio da je odlazio zbog Nore i da su mu okolnosti otežavale kontakt. Te različite verzije događaja postale su deo mnogo šireg sukoba. Zbog toga je svaki korak ka kontaktu bio praćen sa ogromnom pažnjom. Kada je Asmin najavio Dubrovnik, mnogi su očekivali da će se upravo tamo dogoditi veliki susret. Ali nije. Kasnije je objašnjeno da je odluka bila da se ne žuri, a onda je došao video poziv. Zatim prvi susret. To je vremenska linija koju je važno razumeti. Nije se sve dogodilo preko noći. Nije se odjednom pojavila odluka. Prema javno iznetim izjavama, prvo je bilo posredovanja, zatim komunikacije, pa video poziva, a tek onda neposrednog susreta. Uloga Osmana Karića posebno se izdvojila u tom periodu. On je javno govorio o spajanju oca i ćerke, a sada se pokazalo da je ta najava bila direktno povezana sa događajem koji je usledio. Istovremeno Mustafa je iz svoje perspektive govorio da je najvažnije da Asmin i Aneli mogu normalno da razgovaraju kada je u pitanju Nora. To je možda i najvažnija rečenica za ono što bi moglo uslediti, jer čak i ako se odnosi odraslih nikada potpuno ne poprave, za dete je najvažnije da komunikacija oko njega funkcioniše. Zato Mustafa kaže da je uvek za pomirenje. Ne nužno povratak stare veze, ne nužno zajednički život, već normalan razgovor roditelja kada je u pitanju dete. A to je razlika koju je lako izgubiti u buci reality priče. Jer javnost je navikla na velike preokrete, na raskide, pomirenja, nove veze, sukobe, izjave, odgovore. Ali u ovoj priči postoji nešto mnogo jednostavnije. Dete koje ima oca i majku i pitanje kako da odnos sa oboje bude što mirniji. Zato je susret Asmina i Nore izazvao toliko pažnje, jer čak i ljudi koji su prethodno imali potpuno različite stavove o Asminu, Aneli, Maji, Staniji i njihovim porodicama,
sada gledaju istu scenu. Nora i Jasmin, otac i ćerka, jedno pitanje, jedan odgovor, jedan poljubac i 3 godine čekanja iza njih. Ali priča se ovdje ne završava. Zapravo, tek sada počinje njen najvažniji deo, jer nakon prvog susreta dolazi pitanje kontinuiteta. Jedan susret može biti emotivan, ali odnos se gradi vremenom. Ako bude nastavljen kontakt, ako bude novih viđenja, ako Asmin i Anneli budu uspevali da komuniciraju bez novih velikih sukoba, tada bi ovaj trenutak mogao da dobije mnogo šire značenje. Ako se komunikacija prekine, javnost će se ponovo vratiti na isto pitanje. Zato će naredni potezi biti mnogo zanimljiviji od samog susreta. Za sada je najvažnija činjenica ona koja je zabeležena kamerom. Asmin Đurđić se sastao sa ćerkom Norom, a to se dogodilo nakon perioda u kojem su se smenjivali sukobi, najave, video poziv i čekanje. Zato je ovaj trenutak toliko snažan, a u međuvremenu porodični odnosi Đurđića ostaju složeni. I posle svega što se pričalo, ta slika govori najviše. Zato vas pitamo, da li mislite da je ovaj susret trebalo da se dogodi mnogo ranije, ili je dobro što je Asmin sačekao trenutak u kojem je, prema sopstvenim i Mustafinim ranijim objašnjenjima, smatrao da bi Nora bila spremna? Napišite u komentarima, jer ova priča više nije samo pitanje prošlosti. Sada je pitanje budućnosti. I možda će upravo naredni susret pokazati da li je današnji zagrljaj bio kraj jedne duge i bolne faze ili početak potpuno nove priče između Asmina Đurđića i njegove ćerke Nore. Ne zaboravite da lajkujete i delite priču sa svima onima koji su pratili ovu temu od početka, da ne bi slučajno propustili ovaj najlepši trenutak koji su i oni, verujem, godinama čekali.